दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे आपण माने सिंदूर खेल सीरियल फुल भिडियोटीर रिव्यू देखिबाकू पाइबे। पूरा भिडियोटीर रिव्यू देखिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। अंश ता सांगर बर्थडे पार्टी रे स्टेज रे आद्या पाखकू आसीबो ओ कहिबो, आद्या सॉरी मु तुम सहित डांस करिबाकू चाहे ओ से आद्यार हाथकू धरिबो, किंतु आद्या अंशर हाथरू ता हाथकू छड़ाई सेठारू चलीजिबो। एमिति आद्या चलीजिबार देखिकी मल्लिका मने मने हसुथिबो। आद्या चलीजिबार देखिकी अंश बहुत मन दुख करिबो। पार्टी सरिबा परे आद्या अंश और मल्लिका घरकू चली आसिबे। सकाळ हेबारू अंश निदरू उठिबो, देखिबो जे आद्या ता पाखकू आसिकी पानी गिलासटी ता पाखरे रखी देउछि। आद्या अंश को कहिबो, नियो एइटा तुम लेंबू पानी, ए लेंबू पानीटा पी नियो, तुम मुंड दरदटा ठीक होई जिवो बोली कहिबो। आद्यार कथा कहिबा शैलीकू अंश देखि भाबिबो, ए काहिकी आद्या एमिति बिहेव करुछंती। आउ से पार्टी रे घटी जाइथिबा कथा विषयरे भाबिबाकू लागिबो। आउ भाबिबाकू लागिबो जे से पार्टी रे केमिति आद्याकू याडू सियाडू कहिथिला। आउ से कहिथिबो आद्याकू, मु जेते चेष्टा कले भी तुमकू काहिकी शांति रे रखी पारुनी, एई कथाटा से कहिथिबो। आउ से भाबिबाकू लागिबो जे से केमिति मल्लिका सहित डांस करुथिला। आउ से आद्याकू तुम सहित डांस करिबाकू चाहे बोली कहुथिबा कथा भाबिबाकू लागिबो। आउ आद्या ता हाथ छड़ाई सेठारू चलीजिबा कथा अंश भाबिकी चमकी पड़िबो। आउ से बेड रे बसिकी आद्याकू कहिबो, आद्या मु काली किछि कहिबाकू जाउथिबा बेले आद्या अंश ठारू दूरकू चलीजिबो। एहा देखिकी अंश बेड्रू उठी पड़िबो। आउ से आद्या पाखकू जिबो। आउ से आद्याकू कहिबो, कालीर घटना पाई मु तुमकू क्षमा मागुछि आद्या, प्लीज मते क्षमा कर दियो बोली से आद्याकू कहिबो। अंशर कथा शुणिकी आद्या सेठारू चली जाउथिबा बेले अंश आद्यार हाथकू धरिदबो। आउ से आद्याकू कहिबो, आद्या प्लीज, आद्या तमे मन दुख करुछ ना, प्लीज मो कथा टिके शुण, एठू तुमे जाओनी। अंशर कथा शुणिकी आद्या कहिबो, अंश तमे काली जाहा कल ना, कौन आउ कहिबो, कौन आउ बाकी रहिला, तमर जाहा कहिबार थिला तमे कहि सारिछ अंश, एबे तुमे किछि कुहनी, तुमे चुप होइकी रुह अंश, तुमे चुप रहिले मु टिके शांति रे रहि पारिबी। आद्यार कथा शुणिकी अंश भावुक होई कहिबो, सॉरी आद्या मोर भूल होई जाइछि, मु जाने आद्या मु काली होश रे नथिली, मु तुमकू बहुत किछि शुणाई देइछि। आउ कहिबो, किंतु आद्या तमे मते छाड़ी देइछ कौन, तुमे भी तो मो सहित लढ़िछ, किछि समय पाई भी तुमे चुप होइकी रहि पाइलनी, सबुबेले जुक्ति करुथिल मो सहित। अंशर कथा शुणिकी आद्या कहिबो, तमे कौन मो कथारू रागी जाइकी मल्लिका सहित कौन डांस करिबो तमे, आउ मु चुप रहिबी। आद्यार कथा शुणिकी अंश कहिबो, आद्या सेईटा गोटिए गेम थिला, मु तो तुम सहित भी डांस करिबाकू चाहुथिली ना, आउ तुमकू भी डांस करिबाकू कहिली, तुमे तो सेठारू चली आसिल। अंशर कथा शुणिकी आद्या कहिबो, मु जाहा करिछि ठीक करिछि, सेठारे रहिकी मु कौन करिथांती, तुम आउ मल्लिकार डांस देखिकी खुशी मनेई थांती, जाहाकू भी खराब लागिबो अंश, जेतेबेले निजर स्वामी आउ गोटिए स्त्री सहित डांस करिबो, जाहाकू भी खराब लागिबो ना। आद्यार कथा शुणिकी अंश आद्याकू चिड़ाइबाकू जाई कहिबो, तुमकू जलस हेउछि ना आद्या,
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଲିକା ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲି ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଜଳନ ହେଉଛି ନା? କହ ଆଦ୍ୟା, ସତରେ ତୁମେ ଜଳୁଛ? ଏହା କହିକି ଆଦ୍ୟାକୁ ତା ପାଖକୁ ଟାଣି ନେବ ଓ କହିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଦ୍ୟା, ତମେ ଏମିତି ରାଗନି ଆଦ୍ୟା, ତୁମେ ଏ ରାଗଟା ଛାଣିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ସତ କହୁଛି ଆଦ୍ୟା, ମୁଁ ମଲ୍ଲିକାକୁ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଇନି। କାଲି ଯାହା ସବୁ ହେଲା ସେସବୁ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଦ୍ୟା ବୋଲି ସେ ଆଦ୍ୟାକୁ କହିବ। ମୋ କଥା ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଦ୍ୟା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ କହୁଛି। ଏହା କହିକି ତା କାନକୁ ଧରିବ ଓ ଆଦ୍ୟାକୁ କହିବ, ମୁଁ ମୋ କାନ ଧରିକି ତୁମକୁ ସରି କହୁଛି ଆଦ୍ୟା। ଅଂଶକୁ ଆଦ୍ୟା କହିବ, ମୁଁ ରାଗିଗଲେ କି ନାରାଜ ହୋଇଗଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି ଅଂଶ? ତୁମକୁ କେବଳ ସେ ମଲ୍ଲିକା ସହିତ ନାଚିବା ଓ ମଜାକ କରିବା ଦରକାର ନା? ଯାଅ ସେ ମଲ୍ଲିକା ସହିତ ମଜାକ କର। ସରି କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଅଂଶ ବୋଲି ସେ ଅଂଶକୁ କହିବ। ଯାଅ ଯାଅ ବୋଲି ସେ ଅଂଶକୁ କହିବ। ଆଦ୍ୟାର କଥା ଶୁଣିକି ଅଂଶ କହିବ, କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ଆଦ୍ୟା? ଏମିତି କାହିଁକି ମୋତେ ଫରକ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କହୁଛ? ତମେ ଟିକେ ରାଗିଗଲେ କି ନାରାଜ ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଫରକ ପଡ଼େ ଆଦ୍ୟା। ଆଉ କହିବ, ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନାକରେ ଯୋଉ ରାଗ ନା, ମୋତେ ଏଇଟା ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲି ସେ ଆଦ୍ୟାକୁ କହିବ। ଆଉ ସେ କହିବ, ତୁମେ ଏଇ ରାଗଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ଆଦ୍ୟା। ଆଉ କହିବ, ଆଦ୍ୟା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥାଅ ତୁମେ ନାରାଜ ହୋଇଯାଅ, ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନି, ମୋତେ ବହୁତ ବାଧେ ଆଦ୍ୟା ବୋଲି ସେ ଆଦ୍ୟାକୁ କହିବ। ଆଉ କହିବ, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଦ୍ୟା, ତୁମେ ଏମିତି ରାଗନି ବୋଲି ସେ କହିବ। ଅଂଶର କଥା ଶୁଣିକି ଆଦ୍ୟା ଅଂଶକୁ କହିବ, ଅଂଶ, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମଲ୍ଲିକା ସବୁବେଳେ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ଆସୁଛି ଓ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୋତେ ମଲ୍ଲିକାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗୁଛି ଅଂଶ। ଆଉ କହିବ, ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହୁଁନି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋର ଫେରି ପାଇଥିବା ଏଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ବୋଲି ସେ ଅଂଶକୁ କହିବ। ଆଦ୍ୟାର କଥା ଶୁଣିକି ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାକୁ କହିବ, ଆଦ୍ୟା, ଏସବୁ କେବେ ବି ହବନି। ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ମନରେ ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ତମେ ବୁଝିପାଇଲ ତ ଆଦ୍ୟା ବୋଲି ସେ ଆଦ୍ୟାକୁ କହିବ। ଅଂଶର କଥା ଶୁଣିକି ଆଦ୍ୟା କହିବ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି ଅଂଶ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଚଲୁଛି ମୁଁ ସେ କଥା ତୁମକୁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ବୋଲି ଅଂଶକୁ କହିବ। ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାକୁ କହିବ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ଆଦ୍ୟା। ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଆଦ୍ୟା, ମଲ୍ଲିକା ସେଭଳିଆ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ମଲ୍ଲିକା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି? ସତରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମଲ୍ଲିକା, ଅଂଶ ଓ ଆଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବ ତ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।